Al-Fatihah. Itu gimana? Haddatsana Yahya bin Bukair. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila haddatsana Yahya bin Bukair. Kala ngucap sapa Yahya bin Bukair, haddatsana seditanina ing kita sapa Lais. An Khalidin saking Khalid, an Sa'idin saking Sa'id, an Muhammad bin Amr bin Halhalah saking Muhammad bin Amr bin Halhalah, an Muhammad bin Amr bin Atha saking Muhammad bin Amr bin Atha. Wa haddatsana Al-Lais an Yazid bin Abi Habib wa Yazid bin Muhammad an Muhammad bin Amr bin Halhalah an Muhammad bin Amr bin Atha annahu sa'tamni Muhammad bin Amr bin Atha iku kana ana sapa Muhammad bin Amr bin Atha iku jalisan wong kang lungguh. Ma'ana farin serta ni sak golongan bin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking para sahabate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazakarna mongko nutur-nutur sapa kita salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing salate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngusap sapa Abu Humaidin As-Sa'idiyu Abu Humaidin As-Sa'idiyu. Ini ceritanya kan ada para sahabat yang diriwayatkan ini Muhammad bin Amr bin Atha ini bersama dengan sahabat-sahabat Nabi SAW lalu menuturkan, mereka menyebutkan tentang berbicara tentang sholatnya Nabi. Lalu ada Abu Humaid yang berkata, ana utawi ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku ahfadzakum luweh apal tinimbang sira kabeh utawa luweh apal-apale sira kabeh li sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring salate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Humaid Sati mengatakan aku lebih paham tentang sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bercerita ini. Ra'aitu warasapa ingsun hu ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara alikana takbir sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kabbara maka alikana takbir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jala maka dadekake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi ing asta lorone Kanjeng Nabi kita amangkibahi ing nglempengi pundak lorone Kanjeng Nabi.
merasa perlu dhuwur-dhuwur nemen, tidak dhuwur tapi ngelempengi terhadap yang namanya pundak dua dengan Kanjeng Nabi ini sing diriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Atha. Wa idza raka'a lan arkanane rukuk sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam abkana mongko nangkupake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yadai ing asta lorone Kanjeng Nabi. Ketika rukuk ditangkupne, diplekne, diselehke, dipanggonke kedua tangan itu min rukbataihi saking dekul lorone Kanjeng Nabi. Ya, nek rukuk apa itu tangannya didelehne nek dekule. Sumpah hasara nuri pegaki sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahrahu ing punggunge gegere utawa punggunge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza rafa'a mongko kana ngangkat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam rasahu ing mustakane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istawa mongko jejegake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yauta singgo bali apa kullu kafarin kullu fakorin. Hatta yauta singgo bali apa kullu fakorin saben-saben tulang punggungnya kabeh iki balik neh ning anune panggonane mesti. Maka nahu ing panggonane kullu fakor. Diceritakan karena Rasulullah takbirnya tadi sejajar atau melempengi daripada pundak loronya. Terus kalau ruko tadi meletakkan kedua telapak tangannya yang depan itu tidak ditangkupkan ke dalam dengkul atau ini apa namanya ini lutut, kedua lututnya baginda Nabi SAW. Kemudian punggungnya itu diluruskan. Ketika kembali atau itidal itu artinya kembali pada posisi semula, maka beliau itu apa namanya ketika itidal itu dijejekkan sehingga semua bagian daripada punggungnya itu kembali pada posisinya. Fa idza sajada mongko arkanane sujud sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa doa mongko nyelehake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi ing asta loro Kanjeng Nabi ghairu muhtarisin kali ora iftiras atau beber. Wala kopi dihibaran orang gegem karuni. Orang dibentuk di beber deh, ya orang di gegem, ya biasa. Wastakbalalan amrih madhep sapa Kanjeng Nabi. Biatrofi asobi rijlehi kelawan piro-piro pucuke piro-piro driji samparan loro de Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qiblat ai kiblat. Jadi kakinya pun diarahkan ke kiblat teman. Jadi
Fa idza jalasa mongko kalane pinara utawa lungguh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rakaataini ing dalam rong rakaat jalasa mongko pinara utawa lungguh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rijlihi ing atase samparane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al yusra kang kiwa wa nasobalan jejegake utawa ngangkat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al yumna ing sikil kang utawa samparan kang tengen. Wa idza jalasa lan kalane pinara lungguh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rakaati ing dalam rakaat al-akhirah ing dalam rakaat al-akhirah kang akhir qadama mongko ngajoake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijlahu ing samparan de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khusra kang kiwa dijokne di pecereh ning isor niku. Wala sopana jejegake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ukhra ing samparan kang pintu wa qa'adalan lungguh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baqati ing atase pelungguhane utawa god lungguhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat sholatipun Kanjeng Nabi bisa dipahami sangat. Ini untuk menggambarkan bagaimana rukuk sujudnya, duduk di tasahudnya, jelas ini. Wasami'anan mireng sapa Sulais Yazid bin Abi Habibin ing Yazid bin Abi Habib wa Yazid bin Muhammad bin Amr bin Halhalah lan Yazid bin Muhammad bin Amr bin Halhalah wa ibnu Halhalah lan ibnu Halhalah bin ibni Atha sagi ibni Atha wa qala lan ucap sapa ibnu Atha wa qala lan ucap sapa ibnu Atha Abu Shalih rupane Abu Shalih wa qala lan ucap sapa Abu Shalih Abu Shalih Adi laisi saking lais kullu kofa fakorin lafat kullu fakorin kurang punggung tadi kurang fakorin wa qala ucap sapa Ibnu Mubarak kan Yahya bin Ayyub saking Yahya bin Ayyub qala ucap sapa Yahya bin Ayyub hatta sarius ini tadi di eson sapa Yazid bin Abi Habibin saking Yazid bin Abi Habib anna Muhammad bin Amr saat temene Muhammad bin Amr iku hatta sausrito sapa Muhammad bin Amr hu ing Yazid bin Abi Habib kullu faqarin ing kullu faqarin utawi lafad apa kullu faqarin lafad kullu faqarin artinya wibau tulang saben-saben tulang faqar belakang kullu faqarin apa sekabehane tulang belakang atau tulang punggung. Babuban jelas babuban babi wong lam yaro kang urung dirani sapa wong al-tasyahud al awal kang awal iku wajib hukum ini ada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sallallahu alaihi wasallam iku koma jumreng sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam widar rakaat ini saking rakaat walam yarji lan ora bali sapa wong sapa ahad atau sapa wibau balik wong
Wa bilai hadatsa Abul Yaman qala abarona Su'aibun an Zuhri qala ucap sapa Zuhri hadatsani ceritani di ingsun sapa Abdurrahman bin Hurmus maula Bani Abdul Muthalib kang rupane budak pamardikane Bani Abdul Muthalib kala ucap sapa Zuhri maratan ing dalam siji balan maula Rabi'ah bin Haris rupane maula Ibnu Rabi'ah bin Haris ada Abdullah bin Buhaidah saat temani Abdullah bin Buhaidah wa tawi Abdullah bin Buhaidah ikum bin Asti Sanu'ata saking tanah kang lebat bin Asti Sanu'ata saking tanah Asti Sanu'ah gitu wa utawi Abdullah bin Buhaidah ini iku halifu li Bani Abdi Manafin sekutune Bani Abdi Manaf. Rian wong duwe perjanjian sing disenengi karo Bani ngendi jadi mulane sekuton. Nek diserang siji liyane kudu wajib bantu. Nek Arab kan dhisik wis ngoten niku mulane apa niku akhirnya cepat perkembanganipun termasuk niku ketika Kanjeng Nabi teng Madinah menika kekuatan dari berbagai macam bani-bani ngeten iki. Karena apa kadang satu suku yang di situ sudah masuk Islam mboten nggih iso mbrentek di suku yang lain atau daerah sekutu yang lain. Wa kana lan ono sapa Abdillah iku min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam saat temne Nabi sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bihim kelawan kaum adzuhur duhur wa qama kemangko jumeneng sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rakaataini ing dalem rakaat al-ulayani yaini kang karo loro ni wala bisis hari Nabi Aziz ora lungguh sapa Kanjeng Nabi. Pakoma pokok jumlah sapa das mau sata Nabi hatta ida wodo sehingga ari kadane wis rampung kake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat wa tarara nunggu sapa das sedang sari bahu tasli bahu ing suluk salame gune ya Allah taslimahu ing taslime Kanjeng Nabi salame Kanjeng Nabi kabaro pokok takbir sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hada utawi Nabi sallallahu alaihi wasallam iku jarisun wong kang lungguh dalam keadaan duduk salam kok tetap dia duduk ini. Pas sajadah pokok sujud sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sajadah ini kelawan rong sujudan. Qabla yusallima sadurunge yen uluk salam sapa Nabi summa salam adune salam sapa Kanjeng Nabi. Ayu salima qabla ayu salima sadurunge yen masrahake utawa masrahake salam artine pasrah. Ayu salima sadurunge salam sapa Kanjeng Nabi summa salam adune salam sapa Kanjeng Nabi. Jadi iki maksudipun di sini niki sujud sahwi niku lho. Karena di rakaat yang seharusnya mau berbangkit yang kedua tasawuf awal itu tidak tasawuf awal. Kanjeng Nabi kok langsung setelah rakaat kedua langsung berdiri, tidak tasawuf dulu, tasawuf yang akhir itu di mana kaki yang kiri direbokne ning ngadhape kaki yang kanan diselepne tangan iki dicecekne atasipun apa artinya dicecek niku
Kanjeng Nabi setelah niku duduk dua sujud menika sebelum ajeng salam niku membaca doa pun subhana man la yanamu wa la yasu waktu sujudipun. Nah, setelah itu di antara dua sujud nika membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kaya sujud biasa niku, terus sujud maneh maca subhana man la yanamu wa la yasu. Memang kanune niku. Niki nek ora diajari, ora disampaikne diajari ya wong-wong ya mbeh sujude ya piye munine ngono kadang. Makane perlu sebenarnya di di majelis-majelis ilmu atau di kajian-kajian itu tetap ngiling niku. Karena kita niku orang awamnya kalau kita lihat itu memang kuat asa itu yang memahami tentang ngadu itu jarang banget. Kita lihatlah istilahnya kita sering berkeliling di masjid-masjid dan tadi orang yang diberikan kepahaman dengan yang tidak paham itu banyak yang tidak paham prosentasenya itu. Makanya jangan tidak jeleh-jeleh kita menyampaikan ya tadi. Ya. Kalau mereka bisa mendengarkan suara kita, terus akhirnya bisa diamali. Jadi ada beberapa hal yang ketika ditinggalkan itu harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini dipun waos termasuk ini wow sane subhana wa la yanamu wa la yasu 3 kali waktu sujud sebelum salam ya. Terus duduk di antara dua sujud itu baca seperti doa ketika di antara dua sujud lagi, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Keterangan ini sebenarnya sudah lama kita sampaikan, tapi kelihatannya itu sebelum kita rekam itu yang ini. Kita belum rekaman, Pak, karena kita dari halaman 1 halaman 100 itu sudah membicarakan tentang itu ya. Jadi ini perlu kita sampaikan kembali bahwa kalau bapaknya kita lupa dari misalnya termasuk dari ini tasahud awal itu kita langsung di akhir nanti kita menambah dengan sujud sahwi. Atau orang yang terbiasa membaca doa kunut kok dia lupa tidak membaca doa kunut, terus nanti ya tetap dia bisa namanya dengan menyusuli dengan sujud sahwi di mana bacaannya seperti kita sampaikan tadi gitu. Dengan dengan membaca subhana malaya walasu dan seterusnya. Niki sebatas niki kadang-kadang hanya tidak redaksinya kan orang rawinya tidak menyebutkan dua sujud terus salam waktu di dalam itu baca apa tadi ada jadi tak dengar tadi buat babut tasyahudi fil ula utawi iki bab bertelaane tasyahud fil ula ing dalam kawitan wa bilai hadatsana Qutaibah bin Sa'id saking hadatsana cerita tidak kita sapa Qutaibah bin Sa'id kala ucap sapa Qutaibah bin Sa'id hadatsana cerita tidak kita sapa Bakar Ja'far bin Rabi'ah saking Ja'far bin Rabi'ah hadil A'raj saking A'raj Abdullah bin Malik saking Abdullah bin Malik ibni Buhaidah kala ucap sapa Malik bin Malik ibni Buhaidah salat bila kelawan kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duhra ing duhur faqama maka jumrek sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walaihi lan iku tetapi atas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jurus utawi lungguh. Falam bakana buka sebangsane ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fi akhir salati ing dalam akhir salat Kanjeng Nabi. Fasajada salati sajada maka sujud sapa Kanjeng Nabi sajadata ini kali sujud ping pindho
wa wahadu utawi kanjeng Nabi ku jari sun kang tunggu ini bab tentang ya tetap tadi tentang tunjuk ini dua sujud sahwi ini dua sujud sahwi dikira ora dihafal deh ngono ki yo aduh oke apa jenenge perlu sejak awal kalau perlu waktu TPQ Taman Pendidikan Al-Quran Madrasah Diniyah yang awal-awal niku panduan niku napa niku tetep diadu karena mau kados TPQ sama niku TPA niku sebenarnya ada perlu target misalnya anak-anak nanti kalau di TPQ lulus sampai dengan bisa sholatnya dengan segala rakaatnya mulai dari wudhu, tayamum dan seluruhnya. Terus Al-Quran minimal dia hatam bisa. Ini sebenarnya sudah target saya bangun. Nah termasuk tadi ada ngerti beberapa macam sujud, ada sujud termasuk sujud tinggi, sujud sahwi, sujud tilawah. Nanti ada sujud napa niku termasuk syukur dan lain sebagainya macam-macamnya kita itu sudah kena tiga patokan. Wah aku sih sebutnya pendidikannya batasannya ini targetnya misalnya tadi ini bab tentang masalah tasawuf kemarin ini sudah saya sampaikan tentang bahwasanya bacaan tahiyah ini katanya at-tahiyah wa hiya jami umatun terabihi minat thayyibat wal barakat wa hiya al akhlaqul karimah. Bab tasahudi fil akhirati